Pinecone. Bamboo, bamboo. Ang dami niyan nilabas. Bamboo, bamboo ulit. Bamboo, bamboo. Ayun lang dyan din. 20 lang. 20 lang yan. Naglalag yata ah. Okay na. Giant Pinecone, 2 minutes. Hintayin natin guys ah. 2 minutes pa guys. 2 minutes. 3 minutes na lang mag-updated na guys. 3 minutes na lang mag-updated na ng Grow a Garden. Mawawala na ang bone blossom guys. So dahil wala tayong bone blossom ngayon. Kasi lalo na yung account ko. Ayan. Sana naman, ano. Ayan na guys. New code, new code. Very good, very good, very good. Very good guys, very good. Very good. Very good. Oh! Oh! Yan, yan. Oh! Oh! Okay guys, nakuha natin. Yung, Ano kaya yun? Ano kaya yung nakuha? yung, Giant Pinecone! Giant Pinecone! Giant Pinecone guys! Nilabas na guys! Nilabas na si Giant Del! Woo! Giant ay, Pinecone! nakuha mo eh. So, sa hindi pa yung code nyo guys, nilalapag ko na lang sa ano nyo guys. Nakakuha ka na code, Jay? Oh. Okay, mature, 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 mature. Anong gagawin? Ano guys? Ano to guys? Ano to guys? Bago to. Gabi! Mature, mature! Ako tayo. Wala na guys. Dahil paalis na. Oo naman guys. Pamilis kita. 1 minute na lang guys. Mawala na. Mawala naman guys. Mawala na. Mawala na siya. Guys, ibababa ko na lang dyan ngayon mamaya yung sa comment section yung code ngayon guys. Ibibigay ko sa inyo. Ibibigay nyo sa inyo guys ha. Ano kaya si ngayon guys? Ito yung Jandel oh. Yes, thanks again. Sige, you're welcome Jandel. Nangitim tayo guys oh. Sunog yung balat natin eh. Niga.